advice lang na kung uban mga higala nga pamilyado na no. Kamo gani pamilyado na mo. Ayaw na mo sige entertain ng ubang babae diya nga babae man or malalaki. Basta pamilyado ka. Ayaw na mo entertain og tao para inyong higugmaon. Unsa man na inyong kasing-kasing dual sim? O bitaw mga higala no. Ayaw na mo entertain og lain. Ayaw ninyo ikambyo ang inyong pamilya sa dali nga kalipay. Oh. Sige ka, magmahay ka pag-abot sa panahon kung ingon anak ka. Wala bagi pagmahay nga maguna. Pilingon pud kay mo magbinuang, murag mo mga gwapo o gwapa. Joke lang. Pero bitaw mga higala, dili gyud dapat magbinuang. Ayaw mo padala na mong tentasyon mga higala. Kay mao ni makaguba sa pamilya. Basta ang tao mga higala di ka balo makontento magbinuang gina. Labi na og way Ginoo. Bisod ba mga higala kung imong bata walay mama or walay papa. Daghan kay gingon ana mga higala broken family tungod kay nahigugma para kay sa lain. Before nyo buhaton ang dili maayo mga higala. Una-una asa makadaghan kay kung magbinuang manggaling ka sa imong kaminyoon. May pagwala na lang ka nagminyo. Mao lang sa mga ulitaw diya. Wala pa natagbaw silang pag-ulitaw. Kung binuang manggaling mo ginagminyo ninyo. Aw ay lang sa mo pagminyo. Bahalag maulitaw ang guwang mo diya kaysa maminyo mo magbinuang ramang gyapon day mo.